Gamit. Kanta. Singer. Artista. Ugali. Lugar. Pwede. Oo. Ng bahay. Oo. Bathroom. Pangkain. Pantulog. Oo. Pantulog. Bedroom. Kama. Closet. Ano pa? Pantulog. Pwede mag-pass ha? Bedroom! Nasa bedroom. Oo. Kumot. Unan. Ginagamit sa pagtulog. Ginagamit sa pagtulog. Oo. Unan. Bedsheet. Ano ba? Alarm clock. Fan! Diba? Hoy, pwede ka nagpas. Hindi ba ba? Higil ako sa dito. Okay, sige. Tao, bagay. Tao. Bagay. Ginagamit sa katawan. Pang-arte. Pang-arte. Hindi, I mean pang-higay. Hindi. Hindi. Hygiene. Hindi. Damit. Hindi. Sinusuot. Oo. Sa taas. Dito sa mukha. Dito. Hindi. Sa paa. Sapatos. 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 Heels. Pwede. Pedicure. Stickers. Rubber shoes. Okay, next. Hindi. Okay, tao. Hindi. Bagay. Ginagamit sa katawan ulit. Sa kusina. Sa bahay. Sa school. Pwede. Sa katawan. Ginagamit sa katawan. Ginagamit pang sulat. Ginagamit sa tao. iPhone, cellphone, mga electronic. Ginagamit sa iPhone. Ay, ano yun? Airplane. Electronic. Last. Ginagamit pang hard drive. 4, 3, 2, 1, and... Microphone. Tao. Bagay. Ginasot sa katawan. Lugar. Event. Ay, yes. Event. Concert. Bilis, tagal. Dali, tagal. Tao, gamit. Bagay. Event ulit. Hindi. Kinakain. Hindi. Hindi nakahawakan. Pwede. Lugar. Yeah. Sa bahay. Hindi. Country. Hindi. Ente! Pass. Ito, bagay. Yes. Ginagamit sa katawan. Yes. Damit. No. Makeup. Yes. Makeup. Sa mukha. Accessories. Ilaw. Singsing. Ikaw. Nalilito pa namin na kayo. Okay na yan? Tagal. Ito. Tao. Artista. Hindi. Pwede. Pilipino. Singer. Pilipino muna. Pilipino. International. Tao. Ayan, niloloko ko nito. Erase. Tao. Pilipino. Hindi. Okay na yan. Baliw. Game. Kilala, sikat, artista, lumabas sa TV. Doktor. Hindi. Baka din driver. Napahirapan niya. Kaya talaga, grabe. Trabaho ka daw. Hindi. Nakikita. Guys, so, hindi siya number 5. Okay, hindi lang. Pass. Niloloko eh. Last 12. Bagay. Gamit. Oo. Ginagamit sa katawan. 4, 3, 2,